Moramo se otvara čat. Znači, 5 je klipova. Memo nama na uploadu. I sve sam ja to fino učit. Ima ono i više, ali ovo je 5 što me interesuje. Odo na TV gledat bolje nego na mobitelu. Na TV-u možeš i čat vidjet iznad moje glove jasnije. Znači, prvi video, moram ovo, ja bi najradije, kunem ti se, ja bi najradije igrao PUBG, zatvorio čat, da me gleda 72 i završim i odo let spavat, gledat TV i to je to. Ja bi, kunem ti se, znači to najviše volio. Al ne mere zato što je Lojavi. Lojavi je skonto jednu stvar, ljudi moji, dragi, pošteni. Lojavi je skonto da će on je ultra inteligentan, on je pametan. I on je sad skonto da će on nas sve iskoristit, on će se kao svađat s nama, on će kao odgovarat meni, ne, pošto vidi da ne mere protiv koga ne možeš, pridruži mu se, jel tako, Memo, brate moj? Nemoj, ovo je zanimljivije. Znam ja da je vama zanimljivije kad se neko svađa, ja to znam. Memo je skontu. Tran Q je poklonio članstvo MAP. Eto, mapa u PUBG-u dobi. Pa Lojo, pa kad jes Lojo? Ja nisam vjerovao da ćemo mi doživjeti da nekog u našoj državi zovemo Lojom. Hvala ti Tran Q minus postotak na poklonjenom članstvu gospodinu ili gospođi MAP. Thank you very fucking much, you know about it. Nemoj se to igrat, just daddy. Lojo je skonto da će on nas sve kao zajebat, monetizovat, što više, tako što će nas stavljati u naslove, odgovarat, pa ima sad dole, ali sad ćemo jedan novi sistem, sad ćemo malo i komentare čitat. Evo, pošto vi imate historiju brisanja komentara, pa je ovako veliki selam i pozdrav Amiru Hodžiću. Ja ću moram promijeniti prezime da više ne griješi. Od Bosanskog Ljiljana, svaka čast, brate, uz tebe sam samo poštenje i istina, to je ono što smrdo nema. To je smrdavi i lojavi što ti nemaš. Znači, skupina tople braće, ili ti ga svingera, po imenu Lojo i nije smrdo nego Šugo. Znači, Šugo i Lojo se sastali. Poštenje i istina je nešto što nije u opisu ličnosti Loje i Šuge. I neće nikad bit. Znači, ovo je gotovo, to je zapečaće. Ovo je katastrofa koju će, ja mislim, Bosna i Hercegovina i njeni državljani pamtit vječno. Ali nikad ovo oni neće zaboraviti. Nikad. Bez obzira na ishod kakav bude. Znači, nek bude najbolji, nek se završi moguće. Nikad ovo Bosna neće zaboraviti, ovu sramotu koja je predstavljena. Gledaj sad. Amir od kako otkriva istinu dobio 2000 ljudi na kanalu, a od kako ne otkriva dobio 400.000. Jebo, ja. Evako, da ja više puno ne serem, znači samo bi se malo ovdje osvrnuo na naslov. Odgovor Amiru osuđeniku. Čekaj. Baratamo s jednom pepeljarom pa se moramo. Odgovor Amiru osuđeniku koji izbjegava porez državi, javno i glasno, Elmedin bez dlake na jeziku. Pelmin Dedić 1 eur, evo za 13 zidarski ostane i 80 finga. Thank you very fucking much for filling up my wallet, you know. Znači, ovaj ovdje naslov, ovo je Memo smislio. Nema šanse da je Elmedin toliko pametan da ovaj naslov smisli. Kakav on, vidjela s njegove odgovore. Druže, znači, konta mi ovom, druže, ja kad sam ti bio u gaćama. Pazi. Znači, to je Memo 100% smislio. Memin je isto, sad ću ti reći, ima li gdje krmka na vidiku? Krmak. Joj, nema ga ovdje, nije ga učitalo. Nije ga učitalo sunce ti polje, sam malo. Aj baš da vidim kakav je ovdje od krmka, jer on ima komentar na svaki video 100%. Sam da to sve ispoučitavam. Ja šta je komentara, majko Medena? Dujak 5 km, evo za taj porez. Ali ne mene Dujak kad sad i na od tih 5 ide nova tranša.
dolaska. Znači ti si u infinity loopu. To nikad ne završava, brate moj. Nemoguće je, matematički je nemoguće, a ti ikad završiš. Jer ti čim platiš na jedne pare, on dođe zateš s kojim si platio, a otkud ti ove pare? Ne, ti nikad ne mereš iščistiti svoje pare. Tako da, druže, ja kad sam bio, ti si onaj kontaž. Ima li krmka? Evo krmak. A nije, ovo je neko spominje krmka, čekaj. Ima, 100% vjeruj mi da ima. Eto, ako ne bude, ja ću evo ga. Eto, a htio sam reći, ako ne bude, ja ću obrisat sve, ali ne znam što sam. Elmedine. Amiru je samo krivo što nije u centru pažnje i što si ti glavna tema Balkana. Sad, da vidi, ja uopšte ne moram svoj odgovor davat na to, uopšte. Evo, pogledat ćemo od ljudi odgovore. Hvala Dujak za oporezive stavke. Moj se komentar briše, Elmiću, ne možeš nabrisat koliko ja mogu pisat. Krmak. On je šprdnja broj 1 na Balkanu. Znači, Memo, koliko god ti mislio da si ti neki pametnjaković koji će sad to sve iskoristiti, monetizao i ovako se pravit budala uzastopno, misleći da nekog ti diraš, da nekom ti smetaš. Misleći to samo ti i Šugo Elmedin živite u toj zabludi. Možda malo Jana i Fatima, možda malo. Znači, ja sad kad sam pregledao, neke sam dijelove od ovih svih klipova što sam potvarao, gledao malo, ništa nisam gledao ni do pola, znači sve, ja sam odgovor Amiru, ovo sam sinoć gledao. Ali ove ostale nisam ništa čitavo gledao. I sad ćemo prvi put gledati, tako je najbolje. Znači, Memo, vjeruj mi na riječ kad ti kažem, evo, ja ti to nemam s čime dokazat ni garantovat. Morat ćeš se osloniti na riječ moju, morat ćeš mi vjerovat. Ja znam da ti nisi naučio vjerovat ljudima koji istinu govori, nego samo lažovima, ali morat ćeš mi vjerovat. Čitava ova tvoja farsa i glupost, za koju ti misliš da nekog boli i da nekom smeta, ovu, kao bumerang, sve ide u životu. Vjeruj mi. Sve što ti radiš, kako siješ, tako ćeš požnjeti. Sve što danas radiš, sutra ti se vraća. U ovom formatu ili u nekom drugom formatu, to... Jure šalje 5 eura u super chatu za pepeljaru. Hvala ti, Jure, plaho što si nam dao para da imamo šta jest, pošto Memo kaže da nemamo. Znači, Memo, brate naš, sve ovo što ti radiš, obiće ti se o glavu. Čak i to iskorištavanje te jadne porodice će ti se obiti o glavu. Sve ove sarkastične, ove podjebane, što ti misliš da niko ne... To sve na kamaru što si ti sebi umislio, šta god to bilo, sve će se to obiti o glavu. Ja neću, ni niko ne mora prstom mrdat. Uopšte. Mutnu baru ćeš najbolje razrijedit ako je pustiš na miru. Ako je ti čaprkaš, ona se samo zamuti još više. Baciš kamen u nju, zamutiš je još više. Pređeš gumom kola preko nje, zamutiš je još više. Mutnu baru. Ali kad je ostaviš na miru, pusti, brate, nek se dešava šta god hoće. Tek tad se mutna bara razbistri. Memo, lojavča jedan. Sad hajmo da vidimo. Dosta sam ja srao, 13 minuta. Ovo tamam, Selko, do sad cut, klip, upload za sutra, pa novi od sad starta. Hajmo da vidimo odgovor genijalca, sam moram refrešati. Da ima odgovor genijalca, meni zatvor... Ja! Nisam se na ovo osvrnuo. Ovaj naslov ovdje. Samo jedna stavka. Dobrodošao Jure u članove, hvala ti na članstvu. Samo jedna stavka. Ako je ovo ovdje sve što ti imaš loše reći o meni, ako je to sve, pa ja sam ponosan. Pa ja uzdignute glave živim i mrem. Ako je to sve, ako ne možeš pronaći ni jednu moju laž niđe, ni jednu moju prevaru niđe, ko što nisu mogli ni sve agencije koje su me istraživali, tako da laprdaj ti Bogu svom ti laprdaj, mene već svi ispitali. Ako ti meni ni prevaru, ni laž, ni poganluk, ni ništa živo od toga što ti Elmedin ima, ne možeš naći. I samo ovo imaš o meni. Pa to je super. To je odlično, brata moj, lojavi.
Gdje si Lojo, brate naš? Memo, slušaj. Podhitno, znači vidiš ovo ovdje kraj uha što se ulojilo. Podhitno, brate naš, safun kupatilo. Čuo sam jednu provokaciju da ja znam samo upalit live i otvorit pivu pit. I evo ja samo upalio live i samo otvorio pivu. Piješ pivo? Ja zamisli đubreta pivo pije u live. Jebo maj. Ani ne piju. Pazi sad. Ispuši ga i Lojo i Šugo 5 konvertibilnih maraka. Ma sad ćeš ti vidjeti ove tabave što smo nabavili. A joj, ljudi moji dragi. Tek ćete vi imat šta pisat. Joj, ne treba njiha nikog branit ni spašavat ni od čeg. Šta je vama? Sad ćeš ti vidjeti. Ovdje imamo na Hype TV Bosna i Hercegovina. Ladies and fucking gentlemen. Video snimak od prije 3 sata. Ja sam tada bio u dubokom snu. Kako sam natesao led. Hvala ti Young Dog 921 na 2,5 eura. Kako sam letvica natesao. Pa gor dok sam ja to po redu. Pa zapali vatru. Pa da se to zgori. Pa donesi još drva malo deblji. Pa ona otišla u trgovinu. Pa dok je ona pripremila to. Ja onu ploču digni, operi, vrati, naštima. To je i oborilo me. I ja sam tad bio u dubokom, da vam sad ne pričam detaljno, razumiješ šta se tu desilo. Uglavnom oborilo me. I ja sam bio u dubokom snu kad je Fatima javno iznijela svoje mišljenje o meni. Ljudi moji dragi. Pa hajmo to pogledati da više plaho ne serenduckamo. A vela bahav. Amir taj što nije platio porez državi napada non stop Elvedna i živi od Elvedna je ovaj mjesec je pregurao zahvaljujući njemu. Dalje ove igre što igra da Fatima hoće da... Prije svega želim dobro večer gospodinu Lojavom. Dakle, da li si se okupao i da li si prestao biti lojavac? Me čini da jest, malo mu je kokosa ko mekša na kameri. Ako si se okupao i prestao biti lojavac, svaka čast. To pod 1. Pod 2, ne samo da sam ja Amir koji duguje porez državi, nego sam ja Amir koji duguje porez državi i nije ga platio i neće ga nikad platit, a nije otišao u zatvor. Pazi, lojavi majmune. Dakle, Amir je u kućnom pritvoru dok je dužan porez. I kad to istekne, više neće biti. Lojavi glupane, pazi. Tako da molim te, nemoj me zakidati. Kada kažeš da je Amir dužan porez državi, obavezno, ali obavezno, moraš dodati kako bi historija, est magistra vitae, kako bi historija bila pravilno prenošena s koljena na koljeno. Dakle, Amir nije samo čovjek koji duguje porez državi, već je Amir čovjek koji duguje porez državi, a nije, niti će otišao u zatvor. La, ko sad crta la. Znači, pod obavezno da mi to ti je ko kad se biji govoriš prof drmr. Ne moš ti sad samo reći dobar dan gospođo Sebija. To ne bi imalo smisla. Nego dobar dan gospođo profesorice doktorice Sebija. Jer osoba je ogroman trud uložila. Pa ja sam iz muda zapio da ne odim u zatvor, druže. Pa to moraš naučiti poštovati. Šta je s tobom? Tako da nemoj, molim te da me zakidaš. Jer kad kažeš onaj da sam samo dužan državi, to ispane kada sam ja neki propalitet. Ne. Dužan državi, a na slobodi. Da ti bude slika potpuna. Young Dog, 10 konvertibilnih marona. Evo ti još scenara samo zbog Šugije da zaradiš samo zbog njega. Evo vidiš, da li ti je krivo Šugo što ja također zarađujem na tebi, a ne moram se sramotiti? To nam isto reci na skali od 1 do 10. Koliko ti je krivo? Evo te, šta je s vama? Šta je s vama? Dajte ljudi, ozbiljte. Znači, već je. Ibro 10 eura. Evo, brate, i ja sad sam to gledao na live, baš sam se iznenadio koliko su glupi. Ja sam se sjebu da je on... Rasti Fatimu i
Elmedina s bivšim, to mu neće uspjeti. Ja se nadam da je napokon shvatio da nema tu rastave. Kogod ove šalje prepiske Fatime i bivšeg, ili to nešto, to su stare poruke ili su izmišljene poruke, mi to ne vjerujemo, mi smo za skladan njihov odnos. Naravno, Elmedin... Vi ste lojavi propaliteti koji su do sad jedno 100 puta uhvaćeni u laži. I sad nije pitanje da li ćete vi opet slagat, nego je samo pitanje kad ćemo vas u narednoj laži ufatiti. Mi tako uživamo, draga hype produkcijo, da vas posmatramo i samo ovako prenosimo, razjebavamo vaše ove prevare i laži. Nemojte, molim. Alke, dobro večer, kako si mi... Ustao sam... Dizajner te proziva. Dizajneru, gledaj, čim 1500 gledalaca ne jebe čat. Dizajneru, ti meni, druže, prolijećeš, znači, u bijelo-crvenoj boji 24/7 dole na ovoj traci. I to iznad donatora. Znači, čemu takvo ponašanje? Alke, ustao sam i bio sam raspoložen za 1500 gledalaca. Nešto mi... Malo mi 200. Dakle, lojavi glupane, da se vratimo na tebe. Šta si pričao ti uopšte nebitnu? Koju nebitnu stvar si sad prozborio, molim te? Samo vjeruje Fatimi, nemojte gluposti raditi, ne znam zašto se toliko zlobni. Ova ima jedna isto opterećena vani nekdje gdje živi, ima 2000 pratitelja, ona pametuje. Sead Pezerović 2,97 eura. Evo za Winston crveni da se zapali jedna posle roštilja. Hvala ti puno na parama, druže. Da mi čujemo koju sljedeću, znači nebitnu stvar ovaj lojavi glupan provalio. Hajmo dalje. Si laži, deavujše narod, zašto? Ima jedan kamionđija u Njemačkoj i on se sad naslađuje. Pustite Elmedina, nemojte da vam je toliki on idol. Mora mi biti idol. Znači ja sam dječačić tako reći, koji je ostao željan televizije velike i da ja pratim sad nešto na TV-u. I sasvim slučajno ja sam naletio na bosanskog sultana, brate moj. Meni se taj show svidio. Evo, slušajte ljudi, isto iz advokati ako ko šta priprema, isto želaštva ako ko ima, slušajte znači. To je sasvim obična verzija mene. Dječačić, tako reći, koji posmatra TV emisiju i jako mu se svidjela. I prati tu TV emisiju i želi da vidi kraj. Evo, meni je malo falilo da odustanim, ali ja kad sam vidio šta je ovaj lojavi futavac propali izjavio u ovom ovdje i šta je kasnije bilo, ja sam ljudi moj morao thumbnail, nisam ga ni pravio, od prošlog sam uz live-a, jevo te život. Dalje. Koliki fan, znam da liježete i budite se i zaspijete s njim, ali nemojte vjerovo ti meni memo ili ne, lojavi propalitetu, ja čim se probudim, ali to je stvarno istina, i ja i Hanifa, pijemo kafu i listamo komentare kod Elmedina i crkajemo od smijeha. Ti ne bi vjerovo koliko je nemoguće s tvoje strane bilo šta da promijeni činjenicu da mi crkajemo od smijeha budaletini. A svako jutro uz kafu, kunem ti se, i onda ja tek pređem, do sad sam čitao vijesti uz kafu, a ja tek sad pređem na Elmedina, pa onda vijesti. I smijem se budali, on meni popravi dan. Eto, čak i ako uspije tako, svaka čast. Opustite njegov život. Pogledajte u ostatku videa istinu. Ma koju istinu, nema oko vas grama istine, druže, vina mi na kostić toče. Dakle, futavi majmune, obavezno ako se nisi okupao, podhitno se okupati. Hvala. Nemanja Vrcelj. Vrcelju. 5,71 evradi konvertibilnih. Bratu za sobranje kvalitetniji rak pluća. Da bog da mi pomrli od ovog, a ne od bilo čega drugog. Ibrahim Mešak 1 euro, super. Ulijeće u kafanu, 2000 ljudi sjedi. Pozdrav za sve. Ljudi gledaju. Dragi moj, odavno se nisam znači uključio. Imam preko 800 znači pitanja i odgovora, neke ću vam samo odgovoriti. Ono što vas sve zanima, šta je to jučer uradio Elmedin u Zenici? Mene isto zanima. Sa timom advokata. Nije moje... Tim advokata ti trenutno brani Dodika i Elmedina.
Ja sam ponosan u šta sam se uvalio, kunem ti se. Da ja u to ulazim, šta je on uradio, kako, uglavnom, možete nekog voliti, možete ne voliti, možete okrenete kanal, ne blokirate kanal, TikTok. Također možete nekog pratiti, pustite njegov live, reagujete kao jedan sasvim običan viewer, dajete svoje mišljenje koje je potpuno moje pravo, to je također moguće, između ostalog, može se i blokirati, ali moguće je i gledati taj kontenat. U svrsu, ako je vrijedan da ga i dignemo, pazi, ja nikakvu moć nemam da usmjerim ljude šta će oni odlučiti. Hoće li pratiti to i prihvatiti pozitivno ili će oni to negativno. Poranio si malo. Pa mora se, jebi ga, šta ćeš, eto imam drugih obaveza, neću da mi smeta iko dok gledam Netflix filmove večeras posle večeri. A donio mi drug Vedad, onaj frajera, onog Air frajer. Nazorak frajer, da se pravi večeri. Jo, viš frajera. Ela je! Tako da rekovo da obavim što prije da mogu ići smjerom biti. I da mora se Jelko klipat i tako tu. Znači, da vidimo dalje. Tokove ne pratite gdje je on, sve to možete. Ali, kad vam ja rekao koliko miliona ljudi je do sad njega pogledalo, teško ga je zaobići. Ali ono što je... Više od mene, ja ruku u vatru dajem. Ali meni to ne smije, da Bog da ga pogledalo 500.000 puta više od mene. Frajer nazrao, Boga mi Marin riž. Tek vidit ćemo ostati gladni ili će dobro to se šta ispeći. Bitno je da imate ti neke ljude koji su puno huškali da se Elmedin učini na zlo. Pogrešno. Ljudi koji puno huškaju ne mogu strahovati za Fatiminu sigurnost. Ne mogu se truditi, ukazivati na znakove koji bi potencijalno mogle značiti da postoji nasilje unutar porodice. Ne mogu huškati ljudi koji javnosti kojoj vi pripadate, od koje zarađujete, da prinosi dokaze, odnosno razgovor Fatiminog brata telefonski u kojem on jasno tvrdi da postoji nasilje od strane Elmedina prema Fatimi. Znači, ne može huškati onaj ko samo javnosti iznosi te dokaze. To je nemoguće. Jako dobro je prikriven tvoj pokušaj manipulacije da prebaciš krivicu na nekog ko se cijelo ovo vrijeme samo brini i nema nikakve intenzije loše prema toj porodici. Naprotiv, želi da se pobrini da tu postoji mir i ljubav i dobrota i pažnja i sklad. Zato je ova osoba i krenula sa praćenjem svega toga. Samo što ti si shvatio u koje živo blato si upao i sad je tvoj zadatak da što prije prebaciš krivicu i fokus na nekog ko samo komentariše ovo sve i ne krije ništa, naprotiv. Njegovi komentari, odnosno moji, da ne budem toliko đubre kod ti da se u trećem licu, moji komentari su svi dostupni, svima javno, na procjenu, trebaju li biti tu ili ne. Tako da, još jedna failana manipulacija, thank you very fucking much, you know, Barry. I možda je to povezano i sa onim autom kada mu je napadnuto, kad mu je razvaljeno auto, znate, poslije ga je morao prodati. Da se i to usput poveže od ovog manipulatora, možda je povezano da je ovaj što je huško, odnosno ja, navodno huško, da je i taj napad auta desio se radi mene. Znači, sad ćemo, oni su izgleda sklopili neki dogovor, sad će oni svojim lažima i manipulacijama sa svog govneta i blata prebaciti fokus na nekog ko samo ukazuje na problem javno, dostupno kritici, izloženo kritici bilo koje vrste. Kod mene nema brisanja komentara, osim ako se teško đubra i baš psuješ i to nije čitljivo, to je drugo. Ali kritika i bilo koji pogled, javno, dostupno, sve što želiš reći možeš. Bez obzira koliko to bilo loše po mene. U slučaju! Te klošar pošalj link u chat, ne bi dobio 20 dolara. O čemu ti, Marine, s kim se ti svađaš? U slučaju da bude u toj vašoj tužbi
navedeno kako sam ja nešto zarađivao na Elmednu, morat ćemo gospodina Mujakića pozvat kao svjedoka, Tabić će isto u tom učestvovati, kao svjedoka ga pozvat da svjedoči da li bi on i mimo Elmedina donirao ovih 20 eura. Isto kao i škafišnjaška šafaknjak koji šalje 19,99 USD-ova. Meho masan ko zapreška za grah. Memu li, brate, naš! Kasnije ću treći za advokata, paz. Onda su se ti neki lažni youtuber, tiktokeri. Nisam ja lažni youtuber, ja sam onaj najpravcatiji. Znači, ne obraćat se laž, obraćat se influencer godine, brate. Vidi, u Sarajevu tvom ja ovo bio i dobio. Znaš kak sam dobio? 120.000 ljudi kliknulo za mene da glasa. Znači, više sam glasova imao na ovom jednom. Nek vi ovdje subscribera. Ovo je s tobom tako lako, druže moj. Ja se od početka uopšte ni ne borim. Ja samo komuniciram s tobom, a ti helać hoćeš biti. Helać! Da vratimo trofej gdje mu je mjesto. Imaš još ako treba. Ako treba, nadovezivat ćemo se sa osvojenim stvarima. Hajmo dalje sa pravcatim prvim youtuberom u nove avanture. Pozivali na njegov linč. Sad će tužba za ove optužbe. Ali ovo je, znači, mnogo bitan notis. Ovo piše čovjek koji šalje, dragi gospodine sudija i draga poroto, ovo šalje čovjek pare i piše na 100 eura, thank you very fucking much, daću ti 10 maraka, Elmedina, ako imaš muda doći. Nameraju. Cener te čeka, pazi. Znači, ustanovili smo kakav sam ja youtuber, da više džaba ne lažiš ni sebe, ni da se tješiš. Znači, svi dokazi su evidentni. Hajmo dalje. Žene da bi valjda neke pare zgrabile, saš nešto ružno govorilo, uglavnom počeli se neki sumnjivi likovi vrt oko njegove kuće, mi smo morali mu staviti zaštitu, on ti isto likov nije znali da njega čuva tu neko. Čitavom tijelu, čitavom aparatu raspoloživih tabih agenata. Izdaj, ovo ti je ko John Wick iz hotela. Nemaš njemu šta slat kad je on tebi dužan 50 eura, znači nek odbije. Hvala Semi na članstvu. Čitavom aparatu tabih raspoloživih operatera na terenu unutar Bosne i Hercegovine izdaje se uputa iz headquartera bez ikakvih napada, bez ikakvih misli o napadima. Nikog da ne napada. Vako ćemo mi sve kotarisat. Čitava procedura ovako se more. Nemoj niko Elmedina da napada. Neće ovaj manipulator svoju odgovornost za nedjela uspite prebaciti ni na kog drugog. Ovo je jedini odgovorni čovjek za čitava ova nedjela unutar ove situacije. I jedini kojim se treba vraćati i nanovo ga preispitivati. Dragi gospodine sudija, to je bio moj notas. U nekim daljnjim radnjama smo otkrili ko sve stoji iza tih huškanja na Elmedina i napada na Elmedinovu porodicu. To ćete sad... Jako mi je drago što ste ustanovili ko stoji iza toga i što će taj neko biti priveden pravdi. Naime, to je jedini cilj svih nas, normalnih. Nemojte misliti da je drugačiji. Sada sve da otkrijete, ubrzo, neću vam ja otkrivati, ja sam posrednik, ali da znate njegovo je ime i djelo zaštićeno. Šta to znači? Nema više cile mile da neko Elmedina ugrožava, sada smo zaštićeno. Šta to znači? Da znate njegovo je ime i djelo zaštićeno. Šta to znači? Nema više cile mile da neko... Cile mile, kad nađete vremena, fino sjednete i otvorite YouTube TOS ili ti ga Terms of Service, pa čitav iščitaš, brate moj.
Znaš zašto meni je pisalo da mi završava tvoja žalba kad si prijavio 4 live-a? Da ističe za 90 dana opomena. Imaš pravo na 3 opomene i onda se ugas kanal i onda ga moraš ići vraćati. Automatski kad pričamo o gašenju. Znaš zašto je pisalo da ističe za 90 dana opomena? Zato što sam ja sjeo i oznojio guzove da iščitam i da uradim test čitave YouTube copyright škole. Jer mi je to trebalo. Da bi se mogao baviti s ovim, čovjek poželjno bi bilo da to uradiš na početku. Da budeš upoznat sa pravilima i kako šta funkcioniše unutar tog web sajta. I zato ko iščita i završi uspješno test copyright YouTube škole, njemu svaka opomena ističe za 90 dana nakon što bude napravljena. Istražite to, ne dajte da vas ja lažem, malo ukucajte pa vidite je li ja to lažem ili je to tako. Prvo terms of service, a zatim privacy policy. Čitav iščitat detaljno, jedno lonac kafe prida se, 10 litara kafe, rečenicu po rečenicu. Da znaš pravila kuće iz koje jedeš i konzumiraš hljeb. Hvala! Mnogo hvala! Ko El Medina ugrožava, sada smo mi tu da mu pomognemo da on nastavi sa svojim lijepim životom, normalno. El Medini mimo su glupi. Mi ne mislimo nikog napadat, mi samo komentarišemo u sarkastičnom smislu, kao neku priču za koju znamo da će završiti loše. To što mi znamo znači, nije isto što i huškanje. Ukazivanje na problem koji ti se već počeo dešavati nije huškanje. Znači zahtijevamo, evo sam da završim, Možda i Neljabovna još jednom dokazuje kakva je država. Hvala USA na vizi. Eto, to kažeš kafišnjaškaš. Dezi Per šalje 9,29 €, ništa nije napisao. Dakle, zahtijevam detaljnu istragu. Od početka slučaja sve je dostupno javno. Ako slučaj završi na sudu, a ja sam kontaktirao, dragi Memuli, svog advokata, pitao ga da li će me reprezentatirat i on je rekao da će se vrlo rado sresti s tobom ili ljudima koji predstavljaju tebe ili El Medina u sudnici. To je ovako jedan ozbiljan gospodin koji se bavi tim stvarima. Eto. Pa ako ste vi tolike budale, Bojrom, brate, idemo na sud i sve nosimo. Nećemo ništa izostaviti. Nemaš ti tam poluge kontrole. Tam se donosi sve i vjeruj bratu svom, utvrđuju se stvarne činjenice. Nema tam onog čega ti misliš da ima. Tako da i sad ti budeš upoznat. Hajmo sad dalje. Da radi što je radio, da uživa svojom porodicom, ipak to je njegov život, kaže vam, nešto vam se ne sviđa, ne gledate. Už možete komentarisati, ali huškati nekome i učiniti zlo. Bože sačuvaj, ne dajte, znači ljudi, iko da huška inakog, nema fizičkih napada, to ništa riješit neće, ništa. Da ti sad ideš pretuć nekom oca, nečijeg čovjeka, nečijeg sina, nečijeg možda i unuka, da staviš 10-15 ljudi u žalost, radi čega on se uopšte ne kreće ni u tim krugovima, ni u tim aktivnostima gdje bi zaradio toga. Nego ovo su obične gluposti, nahajpane gluposti. Znači, niko da ne napada. A ovaj ovdje lojavi manipulator, za kojeg ja molim Boga da me tuži, kako bi to volio, brate moj, ovaj ovdje lojavi manipulator, neće ti proći namjere. Nisi se mogao s gorim srest, vjeruj mi. Sve tvoje namjere ja znam. Vjeruj, bratu. To je već zakonom zabranjeno. Tako da, mili moji, vi svi koji ste tu iz El Medina, treba da znate da će on i dalje da uživa, da pravi fine priloge za vas, obilazit će Bosnu, obilazit će Balkan. I treba da uživa, i treba da pravi fine priloge za nas, i treba da obilazi Bosnu, i mi ćemo to sve pomno posmatrati i komentarisati. I ako to bude loše, bit ćemo odbačeni od strane publike. Ali ni na kojem svijetu, ni na kojoj planeti ti ne možeš ukinuti pravo YouTubera
i streamera da pravi reakcioni video na sadržaj koji javno objaviš i zabraniš komentare. Na svaki video koji ti zabraniš komentare, ja neću reagovat. Jer će meni to reći da si ti zabranio komentare i da ne želiš da se to komentariše. A gdje su javni komentari na javni video? Ja to javno rekomentarišem, reagujem. To zaboravi. To zaboravi. Brate moj, ljubite fačku. Neću vam otkrivati više ništa ni za treću, ni za ovo. To ćete sve vidjeti, ali ono što je bilo bitno, trebali smo da Zanima nas stanje trudnoće Jane. Jer ako ona nije bila trudna, to znači da ste lagali javnost preko javnog TV servisa. Ima i zato sankcija. Molimo da nam dostavite dokaze, mi kao gledaoci koji podržavajući taj show finansiramo ga zapravo. Gledamo i finansiramo. Ja na ovaj način dižem taj show. Moja reakcija ima 87.000 pregleda, staji u trendingu na 38. mjestu. Znači ja vama čak i pomažem da dođete do novih gledalaca i zahtijevamo stanje trudnoće Jane. Hvala! Mnogo nam je to bitno. Pusti se ti drugi svoji manipulacije. Da utvrdimo da li ste vi lažovi iskorištavali javni TV servis za vlastito bogaćenje. Hvala! Situacija je taka da se otkrilo sve, ko je šta, gdje je Huško, u kojem videu, kako, kome je šta dao ideju da mu radi to i to ćete upravo sve brzo da otkrijete. Hoćemo. Također ubrzo ćemo da otkrijemo, ovaj video je gotov, također ubrzo ćemo da otkrijemo da ti si prvo pokušao sve druge poganduke, pa ti onda kao prelaziš na tužbu. Znaš, ja da sam podložan tužbi, ti bi tužio odmah. Ne bi prvo probao gasit kanal, ne bi prvo probao prijavljivati klipove, ne bi imao te namjere, a to će sve biti iznešeno na sudu i u tužbi. Tako da bi strana koja donosi odluku što relevantniju mogla donijeti presudu. Vjeruj da neće tam biti manipulacije, da će se nešto prikriti, nego će se čitav proces utvrditi. Brate moj. Škafišnjavšnjak, $10. Kaže zakonom zabranjeno, a isto tako je zakonom zabranjeno porodično maltretiranje. Da, to isto treba se utvrditi da li se desilo. Memo se okreće kao vjetar, kako njemu paše, tako da Memo ne seri i pazi gdje šta i kako laješ, da ne bi na kraju 3 tačke. Nerko 2004, €10. Pozdrav Amire Legendo, živ ti meni bio. Gozdu Stefan 2 eura, oj kasnim. Možeš ti sebi to kasnije, brate moj, live vrat. Hvala vam momci na donacijama. Imamo ovdje novi video prije 1 dan. Ja kao reakcioni streamer posmatram taj kontenat i sada ćemo ga gledati, dragi i cijenjeni gospodine sudija. Ti si Memo jedini odgovorni koji je Elmedina doveo u goru poziciju nego što je on trebao biti. Elmedin je trebao snositi odgovornost i primat feedback samo za vlastite akcije. A to su dovođenje druge žene svojoj djeci, svojoj ženi, pravljenje osmrtnice i te stvari. On je samo zato trebao biti odgovoran. Ali tvojim manipulacijama, tvojim nagovaranjima, šta će on kad snimit i šta će on kome odgovorit, si ga doveo u još goru poziciju. Škafišnjafnjak, €9,28. Ja bi volio čuti lično mišljenje gospođe Hanife iz njezine ženske strane. Jer znamo da gospođa Hanifa ima 2 djece i ima puno pravo dati svoje mišljenje. Pozdrav iz USA za Livno. Ja sam ubeđen da, bez obzira kakvo njeno mišljenje bilo, a evo sad će ga dat, ako ga ima, ili samo posmatra, nijemo situaciju i breti se. Kakvo god njeno mišljenje bilo, zar misliš da bi dobila bilo kakav smislen odgovor od ovih manipulatora i utvrđenih lažova? Druže, to je nemoguće. Koje je tvoje mišljenje o cijeloj situaciji? Ja sam je pitao, evo, hajde ovako da postavimo da te olakšamo. Zamisli, gospođo Hanifa, da ti dovedem ljubavnicu sutra, da ti preko sutra dovedem Memu da to sve snima
da jedemo iz posuda stari 20 godina, da napravim svom puncu posmrtnicu, da to zna cijela Bosna, da na TikToku govorim curama trećim kako su dobre, kako bi ih marno, da svim ženama koje mi se obrate govore, pitam ih da li su nezadovoljne seksualno i da ti planiram dovesti treću i da te izda na uda, šta ti, kako bi ti postupila? Prvo bi razmislila da li bi pobila vas ili bi sebe. Znači, iz tog nema izlaza. Znači, bomba i ruka. I onda, na takve poteze i ovakvu reakciju, a mi smo relevantni jer imamo 10 godina uspješnog braka iza sebe. Tako da mogu ti opušteno, 12 smo zajedno, opušteno ti mogu relevantno pričati o tome. Znači, kad dobiješ ovakav odgovor od prosječne normalne osobe unutar Bosne i Hercegovine, na to sve ti nećeš dobiti racionalan odgovor od ovih strana, nego ćeš od ovog manipulatora samo ponovo dobiti sutra i prekosutra, samo ponovo ćeš dobiti pokušaj prebacivanja krivice. Jer njemu je sad bit da se on iz ovih govana izvuče, on zna u šta se uvalio. Iz ovog se ne možeš izvući. Ne možeš, sav te svijet posmatra. Sad sam rekla, jedino, isključivo, bomba bi tu radila. Eto. U mom slučaju, vi radite šta hoćete, ja znam da bi ja... A gledaj sad, u šta će to pretvoriti kepec i manipulator. Šugo i šume i lojavi majmun manipulatorski će u novom video uratku zajedno sa svojim lažnim profilom Krmak će ovo tvoje komentarisanje i feedback i utisak prenijet na to da ti huškaš da neko baci bombu. Ne. Jer to su manipulatori kakvi se rijetko samo jednom u životu sreću. I još jednom kažem, kao što me Jamir pitao, kad bi mene doveo u ovu situaciju, šta bi ja uradila? Znači, ja bi to uradila. Mene ne zanima šta će uraditi Fatima, šta će uraditi druga, treća, četvrta. Šta bi ja uradila? Jer iz ovog se ne može izaći normalan. Nikad. I nikad neće biti normalno. Znači, mogu snimiti šta hoće, I don't give a fuck. Možete snimiti šta hoćete, možete isponapravljati lažnjaka koliko god hoćete. Ja sam ti odmah u početku rekao, mene može i Krmak i bilo koji drugi vaš lažni profil. Na koliko hoćeš pinovanih komentara opisat kako god želite. Ja sam čovjek koji je zadovoljan sa sobom, svjestan sebe i iz dana u dan ja provodim svoj život super. I meni to ne može zasmetat nikad. Znači, možeš ti meni pisat šta hoćeš, ako ja znam da to nisam, piši brate, ne smeta me, ni ću te tužit, ni ću te ganjat. Ali ovo da reagujem ovako na ovu vašu zbrku, na ovaj vaš bućkuriš, to ne može zabraniti, nema tog zakona, ne sile. Nijednom youtuberu to nije moglo biti zabranjeno u svijetu i neće moći ni meni. Morate se naviknuti da čak i kada vaša manipulacija i laž ne prođe, i tada će postojati reakcije. Postojaće i ljudi koji su pametniji od vas da razjebu svaki vaš pokušaj manipulacije. To morate ili naučiti nositi se sa tim, ili ne naučiti pa da vam bude vaku i da izdana udam vaku. Obitavamo prostranstvima YouTubea. Možda njima je to normalno. Meni to nije normalno. Nikada biti normalno neće. I zašto bi tebi neko zabranio da ti izneseš sve mišljenje? Ja imam pravo reći da bi ja u mom slučaju ubila vas. Tebe i sve koje bi mi doveli sljedeće. Da li to bila ne znam koja televizija, ali uglavnom meni u kuću zašli ne bi ni jedan. Toliko od mene. Eto. A vala, njoj glupači nek dovedu još 5. Eto, koji god advokat smatra da iznošenje ovih naših mišljenja i pogleda je može biti podložno tužbe. Slaba banda ili gen je tralovki koroten ili Marseille. Živi se biznis, vazda na traci, darka neki skis murija baci, naši računi su u svakoj banci. Nikola Božić 5 eura, zar neko misli da će ovo drugačije završiti od toga da će se Elvedinova familija rasturiti na komadiće, dok će Memo to sve snimat i utržiti. Kada mu ne budu više potrebni, otresće ih kao slinu. Pa nije se sreo Elmedin sa osobama poput Meme. Ja sam se na primjer sreo. Mene je iskorištavala Mirjana Vladisavljević iz Beograda preko firme Nektar kad sam reklamirao Booster. Znači, Booster je meni slao 1000 eura mjesečno,
Ona je meni slala 400 i sebi uzimala 600. Ja to nisam znao. Ali ne možeš se boriti protiv toga dok ti se ne desi. Sad imam iskustvo takvih ljudi, jedan od takvih ljudi je Memoli. I ja upozoravam na to. I nema tog suda koji će ignorisati ove fakte. Koji god advokat misli da je ovo podložno tužbi, slobodno, brate moj, ja sam svog kontaktirao, vrlo rado će se srest s vama i slučaj preuzeti. Eto, bujrum. Kad ne bježim, šta više da ti ponudim, eto. Kad se pročitam, jednostavno blokira, neću svađe, a ovako ono sam ja izjavila kasnije, imaš drugi jezik, pa normalno će imati, kad me vrijeđaš, nisam ja dužna tebi šutit, ako ti me ne vrijeđaš, normalno ću ti iz čista mira. Jest. Jana ispala prava prijateljica. Ti si na kraju tu bila kad je ona imala i neki svojih uspona, padova i eto napadnut ste u tržnom centru od sestre, umjesto da kaže Jazz da te zagrli, ona, mislim, to su ne, ali ponovo Jana tu, jer mene bila uvijek uz Fatimu, što je ono što ti od prvog dana govoriš složnost. Tako, sloga kuću gradi, ja se tu držim. Kaže, Kro ne može biti podložna tužbi bazirano na izgovorenim rečenicama, osim ako mu ne prijetiš ubistvom, samo se uzme u razmatranje. Ja mu ne prijetim ni sa čim, osim ako uđe na moj posjed. To je sve lako, slušljivo, ako samo vratiš klipove koji su javno dostupni. Izvan mojih kvadrata radi šta hoćeš. Ovdje kad kročiš, tu ti je tapija. Da, a i njemu bi se mogla fino složiti tužba, jer je izgovorio... On je prvi počeo davat naznake i kakve prijetnje, a van se sa tim ja ne prijetim. Koji će ti kurac adresa moja ako ti ne prijetiš? Šta ćeš sa mnom? Poslat mi buket cvijeća za 1. mart. Ne znam čemu da nazvam... Ono govno sam, ali nemojte me držati responsible. Znaš, ja znam gdje moja adresa i otiću, ali nisam izgovorio da ću otići, pa je okej. Ali ne znam šta je fora... Nemoj mene, druže, farbat, ba mene su farbali mnogo jebeniji od tebe. Ali šta je fora spominjati da znaš broj kući, adresu, broj telefona? Pa zato što nećeš doći. Zato naglašavaš da znaš jer ne planiraš doći. A neko ti govorim da znam jer neće ti nikad doći. Koga ti misliš? Od koga ti misliš da si ti pametniji? Pa sve se budaletino utvrđuje. Ja ću sam doći. Grupa, banda ili gel Jetra, Loki, Koroten, Barsa Živi se biznis, vazda na traci Tarka neki skis, murija baci Naši računi su u svakoj banci. Kema 5 eura, nisam upućen šta se događa, niti me pretjerano zanima, veliki pozdrav za tebe Amira Hadžić. Eto vidiš, Kemo, usputni čovjek, naletio na stream, bacio cenera, cener i ode dalje. Nije radi Almedna, no usput čovjek svratio, kad je šta ima, ode ja moram ići, čeka me delka je, mamak. Eto, hvala Kemi, Kemal Malovčić. Ovo ovako vidi kad priča neko od tebe. Ja sam barem tog stava počesti ispred sve. Ja sam u pravu, ne sklanjam se nikom s puta, poštenom čoveku pomaže i Božja ruka. Sve ulice moga grada i dušmani neka znaju, ponovo sam ja u kraju. I da šalje 5 eura u super... Delikvente stres, kada nas radi glavna smo vijest. Top sretan, na carini teret, robi smo puni kao Bangladeš. Ona ne zna, ali evo saznače, reko srce moje ja se naplačem. Ko bereta, puca naplačem, iz geta zeta uzmi valjače. Samo da pjesmu Mile Kitić. Mile Kitić, majko moja što me rodi. Majko moja što me rodi. Da to pripremimo kad bude kraj. Mada neće još kraj. Škafištaškaš 18,58 eura u super chatu. Hvala. Čekaj da ustanem gospođi Fatimi. Čuj ovo Elmedine. Čuj ovo Memo. Čovjek sam, bez nagovora, bez prijetnje, ti to trebaš tako i moraš. Sam. Od sebe. That's the point. Sam od sebe. Čekaj da ustanem, gospođi Fatimi. U donaciji od 18... Hanifi. U donaciji od 18... Fatimi. Pa ja zaljubim bio u Fatimu, pa me prolazi kroz misli. U donaciji od 18,5 eura. Čekaj da ustanem, gospođi Hanifi. Ja odo moram voziti, imam turu, pozdrav od 23-godišnjaka iz kamiona sa zamolbom da pustiš na kraju pjesmu. Grupa, banda ili gel Jetra, Loki, Koroten, Barsa Živi se biznis, vazda na traci Tarka neki skis, murija baci Naši računi su u svakoj banci.
Od Mile Kitića, majko moja, što me rodi za sve ljude da se veseli. Eto, ta će pjesma ići na kraju. Ida, 5 eura u super chatu. Pozdrav za sve i usput tražim dobrog majstora za fasade koji radi po EU standardima. Eto, Elmedine, ako se tvoj CV bogati uklapa u ovaj opis, molim te da se javiš gospođi Idi, ona te zove. Ne zove njega. Zove ga, jutros ona me pisala na Facebooku. Ma koga? Ida jedna šuti. Žena jedna, eto te. Šta moraš ti sve znat ko meni piše? Ne moram znat, ali ko traži, jel mene? Pa Ida jedna, da joj okreći. Ja znam da je tebi jedna Ida jutros pisala I love you. Meni Elmedine žene pišu, ne tebi. Slušaj. Jeste fajn hladna ruka, čovječ. Jes, dobra ruka. Jasmina Omerčić, šaljem 1 eur Hanifa. Uj, to super čet. Pozdrav za tebe, od mene i mog supruga Dine. Hvala. Veliki pozdrav Dino za tebe. Kako si nam, brate moj? Dobroveče. Dobrodošao na live. Kemuli! 5 eura. Evo još petica, neka se nađi. Živ i zdrav bio. Znači, memo moj, kad budemo na sudu, u ovom live-u je već 431 marka u super chatu. Brate moj. 20 maraka ću te Elmedine da tako doći. Pa nećeš mu ništa dati, on tebi ima da 20 jer ti nemaš šta Prvo jest. ti meni 50 eura jer nemam šta jest, pa onda. Pa onda ti njemu da. Ja nemam kome šta reći ljudi. Ja nisam znao da će se ovo ovako odvijati. Ja nisam znao da će mene svi slikati, da će mene prilaziti, možemo se uslikati. Vozim auto, ljudi mi mašu, Elmedine, čao, inako i ovako, evo sad smo tu doživjeli opet. Ali naravno da uvijek ima neko ko... Nisam znao i hvala, ja opet kažem, hvala što imam svoju publiku koja me bodri. Ja dobijem dnevno poruka, bilo koji video da se uradi na osnovu mog imena i imena moje porodice, ja odmah taj video dobijem u privatno. I ljudi mi govore, Elmedine, moraš reagovat ovako, neću da reagujem, ja sam reagovao, zakonski reagujem. Bravo. Tako da neću. Eto ja opet isto ponavljam, advokat moj će vrlo sretan biti da se sretne sa ljudima koji predstavljaju tebe u sudnici. Kako je Amir rekao advokatu, hoćeš me branit kad me ovaj zdviža. Hoćeš me branit, kaže, slušaj, vidi, advokat ovako kaže, šta god ti treba, znaš da sam tu. Šta god. Čovjek koji je uspješno dokazao državi Bosni i Hercegovini da ja ne trebam biti u zatvoru i da nisam dužan porez. Čovjek koji je uspješno to dokazao i ostavio me izvan zatvora je rekao da će se vrlo rado sresti sa ljudima koji predstavljaju tebe uz sve ove dokaze i sav ovaj materijal. Ali ne daj Memi da te izmanipuliši. Nemoj ti, Elmedine, podnositi tužbu protiv mene. Pusti Memo nek to uradi. Jer ti, Elmedine, nemaš otkle to da platiš, a Memo ima. Pusti Memu, nek njegovo bude ime potpisnika ko tuži i ko ganja prava. Ne daj da tebe stavi i da tebe poturi. Povjeruj mi samo jednom, isplatit će ti se. Samo ne daj to da te zajebe. Sve ostalo mu pristani, ali nekom bude pokretač tužbe. Više da maltretira ni sebe, ni žene, mi ćemo nastaviti snimanje kako smo i počeli, živit ćemo život kakav je. Moj Amire, sa Hanifom spavaš, a Fatimu spavaš, a Fatimu sanjaš, htio si reći Krmak. Ne dopusti, Elmedine, da te ovako nisko podjebaju, kao što je ovaj manipulator pokvareni Krmak, kojeg ja čitam kao otvorenu knjigu, a on hudnjak hoće iskipit što ne mere ništa. Ništa ne možeš. Propali tetu. Ne daj, Elmedine, da te ovako podjebaju, da tvoju voljenu ženu u rečenicama poturaju drugim ljudima, a ti nisi ni svjestan. Slijep si pored očiju, šta ti rade? Šta ti rade propali manipulatori koji su naleteli na tvrd orah i hoće helać biti, a ne mogu ništa? Ne daj da te manipulišu dalje. Ja ti nisam neprijatelj. Mi živimo našu svakodnevnicu i realnost, a ostali ne pričaju, bit ćemo dokle će pričati. Ne, to su i, vidim, dešavalo nam se da nas ljudi pozovu negdje na piknik, pa onda hoće da nam to debelo naplate. To je sve pokvareno u ljudima. Vidi, ljudskost, a do ljudskosti je teško. A ti bi htio ići ljudima i krkat džaba
I to tvoje nije pokvarenost. Zanimljivo. A toliko imaju ljudi koji su okej, ali ovo uvijek tema pupoljak gdje neko, znaš, nešto pokušava. Svi smo mi na svojoj koži i kad neko, evo, gleda sad ovaj video, niko ne zna gdje koga žulja i kako su, ko ima svojih problema. Nemaš pojma gdje koga šta žulja. I onda kad je tako, trebaš dobro razmisliti prije nego što upotrijebiš indikaciju da bi ti nekom mogao doći na kuću. A objasnit ću kasnije zašto. Ali ti si transparentno i što je glavno bez glume svoj život prikazao onakav kakav ne živiš u nekim lažima. Treba nam dokaz da su bile obje trudne i onda ćemo znati da je bez glume. Nemoj se sikirat krmak, naletio si gdje trebaš, sve što ti budeš namjerio ja ću pročitati. Ako ćemo iskreno Fatima glumica za Hanifu. A dobro možda kad staviš. Nemoj se sikirat da ja ne znam svaku tvoju misao kako se formira, brate moj. Trebao si prvo istražiti ovaj čitav ovdje teren, ovaj kanal oporezanih već. Amire, hvala ti i žao mi je što ne snimaš više skečeve jer sam svima ovamo pokazao i pišali smo od smijeha. Odjava od mene i samo jedna poruka od momka koji nije još iz pelena izašao. Hvala državi što su istjerali mene i mater zbog ovakvih. Hvala tebi na 50 ojri u red i na svim ostalim donacijama. Uživaj zajedno sa svojim prijateljima. Izvinite vi što ne podrikujete. Bajkama, ali eto i tako smetaš. Vidi, ja dnevno dobijem ne znam koliko poruka. Imam baš puno još žena što me podržavaju. Dobro. Piše mi Amerika i Australija, Evropa, da ne govorim. Čak dio Skandinavije, svi mi pišu. To znaju i Jana i Fatima, da meni dolaze poruke, mogu biti treća žena. Daj mi Janu, daj mi Fatimu, ovako. Znači, ima tu i žena koje prihvataju ovo što mi radimo. Da. Ima i muški. I samo kažem, hvala mojoj publici, ja svakim danom, sve što više od mene pričaju, ja svakim danom sve više rastem. Da. Evo, čuli ste, cijenjeni gospodine sudija i čitava porota koja sudi. Ja ovo sad retroaktivno pričam jer će mi trebati u budućnosti kad se ovi klipovi budu iznosili. Čuli ste priznanje od gospodina sultana procesom mog gledanja i komentarisanja, tako da to bude isto nam riješeno. To je tako, to je mislim sasvim normalno. Evo sad najavio si oko kuće da idu neki radovi. Pa idu, moram sad ovo. Pošto kažu Elmedin lijen, vidiš da nije lijen? Pa nisam vidio jednostavno pripreme, čišćenje, ja sam tu kuću kupio u stanju takvom kakva ona jest. Belmin 5 eura šalje, kaže evo od mene petoba neoporezovanog keša, a neoporezovan je zato što je ispod 100 maraka poklon. Znači ovo je 5 eura, 10 maraka skoro, poklon od čovjeka čovjeku, a to je neoporezivo. Memo, da te i to naučim, da budeš upućen u što više stvari. Edukacija je bitna. Tako da ću ja sad palim, rasklanjam, čistim, šišam voće, krećim voće od ovih baja. Sebi ćemo napraviti neki plasteničić ondje, da imamo svoj špinat, salat, mrkvu, papriku, paradajz, jagode djeci. Cvijeća će biti puno, Suzana će doći. Ne znam da će nama išta raditi, Suzana će vjerovatno sad nebom brat maline. Ja, ona će uživati. Koliko će biti ona Jana tu kad bi došla? 7-10 dni. Koliko? 7 do 10 dana, ali njoj se svidjeti ovdje, ja znam da će ona to produžiti. Ma ja, može produžiti uvijek. Što je može biti lijep, pobit ćemo sa njom Bosnu. I ona vidi ljepote Bosne. Sad sam evo upravo iz jedne ustanove došao, jer sam baš išao da vidim za prijavu Suzane i kad dođe normalno da je moram prijaviti kao turističkog čovjeka i tako to. Rekli smo ljudi bez problema. Suzana je turistički čovjek. Ova moja rečenica nije podložna tužbi, imam pravo da je izgovorim. Ne vrijeđa, ne napada nikog. Samo eto onako usputna rečenica streamera koji gleda kontenat. Se podsjetimo još jednom. Gledaj ovo, gledaj ovo. Gledaj ovo. Uvijek korak ispred vas još vam. Što ne možeš Memo sjediti mirno u mjestu? Šta ti se dešava? Jednom govorim. Gledaj ovo, gledaj ovo. Da će tu biti puno prijava.
Poigravaš Memo, a niđe nema muzike. Šta je to da nam ispričaj? Biti puno nemorala. A vi mi ne pokazujete nikako i sam svoj život, svoj svakodnevnicu. Tako sad oni kad dobiju prijavu, oni sve znaju, ja sam sve papire priložio, sve regulare i to je to. Ma da. I znači tako sada to sve znači da bi... Čitavo vrijeme poigravaš, a niđe muzike. Suzana kad dođe mogla ostati malo duže, a evo lijepo vrijeme, ide proljeće. Šta bi ti, Fatima, volila od kuće da se napravi sad ovo? Dosta cvijeća, jel? Dosta cvijeća i prvo što ćemo raditi, poslat ćemo djeci jagode, jer stvarno mnogo vole jagode. Jel, a mogu li dole rasti ili im zima, šta mi se? Mogu, uvijek zima. Ja kad sam tu došla ovdje, jedno 10 godina, njegova mama imala veliki vrto jagode. Jasmina Omerčić, kupi djeci čokoladu, kupi djecu. Kupi čokoladu, djeci, ti ne znaš čitati čokoladu. Meni je 5 pivo, lege. Pa vidim i ja. Hvala ti Jasmina na 1 eur. Izjavu, sve dokaze priložio. Sada je napokon da se vidi ti huškači, ko je sve huško i šta, svi su isto. Znači nema ovdje nikog da je, kako se zove, zaštićen, ono što sam govorio danima. Nisi ni ti Memo zaštićen, ti si pokretač čitave situacije koji je smislio kako da iskoristi ovo dobro da slušaju advokata. Nas broj 222, to je taj broj iz banke što su 222.000, ja otkako sam u to ušao ljudi, ja svaki dan negdje ugledam broj 222. Evo sad je čovjek donirao 2122 u superchatu. Znači, Šeki norma ispunjena i za danas. Ovo je prešlo sve granice. Ja! Ti si Memo pokretač. Svaki put me donacija omete, ne znam šta sam pričao. Ti si pokretač svega ovog i glavni profiter na Elmedinovoj muci. Glavni i jedini profiter. Ovo ostalo sića okolo što to okači mačku o rep. Ti si jedini i glavni krivac i pokretač svega ovog. Ali to je ništa, šta si ti još sve? On je se smirio i sve, ali ipak odlučio da ovo danas bude zadnji dan u kući u Gornjoj Višnjici. Otiće malo da odmori. Otišao je ubrdo, razmoto šator, bio par sati, vratio se kući i rekao da više neće niđe ići, a toliko je otišao da odmori, eto. Da i njih rastereti svega, da ne bi se svađao, ne voli da se svađa, pogotovo sada kada Suzana treba da dođe. Ne voli da se svađa, pogotovo kad jedno 15 puta izgubi u svađi, onda on počne da ne voli da se svađa. Dotad voli da se svađa jer misli da će mu ići. I onda kad ga oglaba kroz 10-15 svađa, on postane pufnica. Koja ne voli... ne volim da se svađam, ignorišem klošare, jebote. Ovo stvarno nema smisla, nema ne stvarno. I nadam se da će sva javnost stati iza njega, da će svi ljudi biti iza njega i da će ovo sve biti na hajru. Dragi moji, vidjeli ste, sve ove situacije, ta huškanja, ti problemi koje su zadesili Elmedna i njegove žene, morao je čovjek to ići u policiju, priječeno mu je. Morao je ići u policiju radi tebe. Svi ti problemi Elmedina koji su zadesili pokrenuti su od strane tebe, jer si ga doveo u poziciju u kojoj se fasuju ti problemi. I navuku ga da se ponaša tako da zaradi problema sebi. Ti si jedini pokretač i krivac. 1000 puta ću ti ovo ponaviti, nije mi mrsko. Sav taj neka situacija, on je stavio video nadzor oko kuće, imamo sada tu neku zaštitu policijsku. On je morao napustiti ovu kuću. On je ode da nađe neki svoj mir, pošto on ne želi da se raspravlja, da se svađa, pogotovo sad Suzana dolazi. Znate kako je, on sada ode u šumu, a vi ćete sada da vidite šta se tu upravo dešava. Prije ovog klipa, gdje je Memo ubacio 45 sekundi svog vloga, prije ovog klipa je izašao samo ovaj klip. Pa pošto onda oni nemaju kontenta, Memo je snimio onako neki klipčić iz neke garaščetine
i samo dodu na timeline ostatak klipa i odradio reupload. Jer nema se kontenta, nekreativnost, neznanje, glupane se sastali, ne znaju šta da snime. Ne znaju šta da snime, donose toalet papir s kojim se briše guzica. S kojim se briše guzica kad sereš. Oni su donijeli toalet papir i igraju se igrica ko u vrtiću na stolu gdje se jede. Jebote hljeb pesinški te jebo. Koji ste vi pesini propali? Ogavni. Okus. Evo, to je taj reupload nakon Meminog kratkog vloga. Hajmo sad vam na sljedeći njegov upload. Vlog od minut i 30, 20 i opet reupload istog ovog klipa gdje su oni išli razmotavali šator. Jer nema se nekreativa, glupani, propali, nekreativni, nesposobni se sastali i ne znaju šta da snime. Kolutaju toalet papir po stolu gdje se večera, sine moj. Ali hajmo dalje da vidimo Memin vlog iz auta. Svi mi pišete, ovo je, mislim, dobio sam bezbroj poruka, svi žele da obiđem Elmedna gore, vidimo gdje je, šta je u šumi, hoće li se vratiti. Malo pre me zvala i Fatima, pita kakva je situacija, ja evo razmišljam, bil krenuo gore, ali mislim da će sve biti u redu, nemate razloga za takve panike. Šta je ovo? To je njegova odluka, njegov mir, neko ode u ribolov, neko ode tamo, neko ode vamo, on je otišao u šumu. Vidjeli ste, mnogi ljudi su mu napravili u zadnjih 15 dana 1000 problema. Nisu mnogi ljudi, Memo, njemu napravili 1000 problema, nego ti i on. Al ti pogotovo. On zato što je naivan i budala, a ti zato što si manipulator, lažov i prevarant. I hinja ljudska propala najniže vrste. Lutko moja lijepa. Sve se to izdešavalo, nije mogao više da izdrži. Što si ga doveo u tu situaciju da čovjek više ne može da izdrži? Što si ga doveo? Što si išao snimat neimaštinu, propast, klošarizam, debila? Što si to išao? Ko te nagovorio i za koje pare? Kome prodaješ projekat divljaka iz Bosne u šumama? Kome? Odgovori nam. Ko su ti kolege? Da i njih malo uzmemo u usta. Ko su ti kolege? Ko te plaća, majmune? Ko te plaća, majmune? Objasni nam, majmune. Selko, hvala ti na obnovljenom članstvu. Ono što je fascinantno, on se još nikad nije baš nešto posvađao sa Janom i Fatimom, on obično izađe, vidjeli ste kad možda treba oni, što možda i mi treba da to praktikujemo, kad je neki bela izađi, nemoj se raspravljati, pošto pogotovo s dvije žene se ne možeš ni raspravljati. Nemoj. Gledajte u ovom videu šta se dalje dešava i molim sve ljude, zezajte se, pišite negativne komentare, ali komentare i pozivanje na linč nikako. Ja bi isto ovdje ubacio Memo da ne treba plaćat momka privatno da bi prijetio ubistvom Elmedinu kako bi ti monetizovao više kanal. Ovo je sad ovdje ljepota. Ovo je ljepota nad ljepotama. Slušat propalog futavca, prevaranta i lažova šta umišlja i kako se gubi u vremenu i prostoru. Ja sad stvarno sam ozbiljan, nemam ništa protiv Amira. Ti imaš apsolutno sve protiv mene, samo što si nesposoban i ne možeš mi ništa. Ne možeš mi ugasiti kanal, ne možeš mi doći. Ja tebi kažem da mi ne možeš doći zato što ćeš biti bijen ako dođeš. Ne možeš me osramotit, ne možeš me ponizit, ne možeš me ukinut, ne možeš me ugasiti. A mrziš me iz dna duše. Ti bi najsretniji bio da se meni ugasi kanal i da nemam nikakvih financija ni otkle. To bi bila tvoja sreća i onda bi vi počeli se naslađivati na to jer vi ste takvi profili ljudi. Ali to se neće desiti, Memuli, zato što si ti nebitni propalitet. Nebitna osoba. Jedna od najnebitnijih osoba koja se nama desila. Ti si niko i ništa, bez ikakvih opcija bilo gdje.
To da ti bude jasno. Nemoj se buditi svaki dan uz maštariju da si ti neko ko nešto može. Ti ne možeš ništa, druže. Ti si propalitet, najveći u Bosni i Hercegovini, koji ne može nikom ništa. U sebi isprintaj mene i dole citat šta sam ti rekao i okači na zid. Svako jutro kad se probudiš, da ti bude kristalno jasno da si ti niko i ništa koji nikom ne može ništa. Ajmo sad dalje. Da je čovjek takav kakav je, radi šta već radi, u ostalom, samo čovjek koji ima na nogicu sve ti govori. Nije to bitno. Sve ti govori. Čovjek koji ima na nogicu ovako, da ti objasnim i to, pošto vidim da si dosta poglup što se tiče i toga. Na nogicu ti da bi dobio, to ne ide na sljedeći način. Danas ti zatražio, sutra te nazvali, prekostra te stavili. Daleko od toga. Znaš kako to ide? Prvo dobiješ sudsku presudu da trebaš ići u zatvor. A onda ti predaš zahtjev danas za nanogicu, pa ti onda za mjesec dana jave da možda ima šanse da bi ti to mogao dobiti. A onda nakon toga ideš prvo u policiju na razgovor. Da oni ispitaju tebe, a da bi uopšte mogao dobiti nanogicu mora ti sudska presuda biti manja od godinu dana. Znači ako imaš godinu i mjesec ne možeš dobiti nanogicu, ideš u zatvor. Moja kazna je 10 mjeseci. Za 222.000 maraka neoporezovani, moja kazna je 10 mjeseci. Pošto je ispod godinu, moguće je da pređe u nanogicu, glupane propali. Ali kako da pređe u nanogicu? To je prvi uslov, da je ispod godinu. Zatim ideš u razgovor u policiju, da oni obave s tobom jedan razgovor, sjede ovako jedan stručnjak i jedan policajac i ispituju te svašta nešto. I piše, ti pričaš, on piše. Onda kroz mjesec dana ti dođe socijalna radnica, ali ne dođe tebe. Prvo dođe komšiluku čitavom. Dobar dan, kako ste? Vaš komšija trebao bi u kućni pritvor. Da mi recite, šta mislite vi o vašem komšiji? Da li strahujete vi od vaše komšije? Da li vam pravi probleme? Je li vam ikad pravio probleme? Imate li se i na šta požaliti na vaše komšiju? Ako jedan, samo jedan, ako kaže da je imao nekad problema s tobom, glupane propali, nećeš dobiti nanogicu. Onda kad socijalna radnica obiđe sav komšiluk i dobije potvrde, onda ide tebi. I onda te pita o čitavom životu. Od momenta kad si iz materije ispu, ispitujete kako je šta bilo, kad se šta desilo i kako se šta desilo. I sve zapisuje. I onda ode na posao, pa ti kroz heftu javi da je napravila analizu i poslala prijedlog zatvoru da bi ti mogu biti na nanogici. A onda kad dobiješ sva ta odobrenja, majmune propali glupi, onda ideš u zatvor. Direktno u zatvor, kao da te hapsi. Ja išao u zatvor, prošao kraj svih osuđenika, kraj svih zaposlenih. I došao u jednu prostoriju gdje sjedi 5 psihijatara, sine. I svih 5 razgovaraju s tobom. Jedno sat. Ispitaju te, znači njima otkriješ što svom ocu i materi nisi otkrio, njima otkriješ. I onda nakon tog razgovora ideš, pička ti materna propala, ideš u laboratorij da ti uzmu bris iz usta i da ti iščupaju jednu dlaku. Da utvrde da li si u zadnjih nekoliko, sad ne znam ja koliko je to dana, to se tebi ne kaže, da li si u zadnjih nekoliko dana konzumirao narkotike, majstore. I tek, majmune, propali glupi, kad sve to prođeš, onda dobiješ da će ti obavijest da će ti za mjesec dana doći postaviti to. Glupane, glupi, propali. Tako da ti kad kažeš da čovjek koji nosi nanogicu da ti je sve rečeno o njemu, zapravo si u pravu, brate moj. Kad s ovim ovdje, ovo se ne zove nanogica. Znaš kako zove ovu? Ovo se zove čistač obraza, brate moj. Tako da kad vidite čovjeka koji nosi nanogicu, vjeruj da to nije mogu izlopovijati. Da je to mnogo jebena procedura da se to dobije. Am dalje. Ja sam malo poslušao njegove zato što su ljudi negdje tražili u konačnici da je on možda i kriv za to. Da je on možda i kriv za... Hajmo
povremeno pomalo nabacivat krivnju na onog koga mrzim i koga ne mogu podnijeti, ko mi ne godi i za koga bi tako skočio od sreće da mu se nešto loše desi. Govorim interpretaciju meminih misli o meni. Hajmo polako izmanipulisat publiku. Sad im bacim jednu rečenicu, pa im bacim sljedeći klip 2 rečenice, pa možda će oni 4. klip nakon mojih 6 rečenica počet pomalo pisat komentare da je možda Amir kriv što je huško. Glupane propali, nećeš se izvući i neće ti proći ni jedna namjera. To ti ja garantujem životom svojim. Makar me života koštalo, ti se nećeš izvući, glupane glupi. Što se njemu desilo, u ostalom sad ćemo vidjeti šta se desilo. Evo sada malo čujte ovo. Tuži me. Evo vidiš, znači čovjek je trenutno 21. u popularnosti zahvaljujući Elmedinu. Zahvaljujući Elmedinu ja sam bio 31. ili koji reče, ali 21. I čovjek je trenutno 21. u 21. Evo ovako još nešto da ti objasnim Memuli. Memuli, brate moj, moram na to, zato ući maksuz na kanal. Gledaj sad. Da ti bude jasno da ti dalje ne umišljaš, brate moj, da se ti raspravljaš s nekim lažnim youtuberom. Vidi ovako, brate moj. Ovi ovdje klipovi. Sve jedan klip, brate moj, za 24 sata imao preko 100.000 pregleda kad je izašao. Sve jedan klip, brate moj, bio u 1., 2. ili 3. poziciji trendinga 48 sati nakon izlaska. Brate moj, ja sam u trendingu bio 300 puta prije tebe, po 3 dana, prvi, što ti i Elmedin nećete doživjeti za 16 života. Znači vi nikad u trendingu nećete biti ni prvi, ni drugi, ni treći. Bez obzira šta učinite, to je za vas nepoznato područje, brate moj. To mogu kreativni, inteligentni content kreatori, sposobni ljudi, to mogu biti u trendingu svaki 2., 3. dan. Tad je kanal bio ekstra. Evo, Pesa se sjeća. Znači, nema potrebe lažima se baviti. Brate moj, ja sam trendingom obitavao dok ste vi učili šta je YouTube. Tako da molim te. Ali druže, to je bilo prije 2-3 godine. Nemoj mu brisat telo poruku. Nemoj mu brisat, ja sa Futarijom volim komunicirati, to je čudo Boži. Ali druže, to je bilo prije 2-3 godine, realno zadnjih godina si propu. Pa nisam smio, mater ti jebem usta, nisam smio 2 godine snimat klip da ne bi napravio ponovo krivično djelo. I zato sad mogu sjedit kod kuće i bit sa ženom i djecom, imat na nogicu i ovako tebe provocirat, majmune propali na live-u. Zato što nisam otišao u zatvor. Glupane, glupi, pojedi se sav. Da se vratimo na tebe, Memo. Popularnosti zahvaljujući Elmedinu i to je sasvim okej. To je sasvim okej, samo se spustiš u komentare, ne moram se uopšte ja s tobom borit, samo iščitaj komentare i mišljenja ljudi o meni koji ti pišu. Uopšte se ja s tobom ne moram oko toga, ali eto, hoću malo, a ne moram. Sve ti ljudi rekli, brate moje. Ako ti neko prijetio, ti samo prijaviš. Ima to kako će se utvrditi. A ti ne smiješ ljude snimat u razgovoru. I to ne možeš koristiti niđe. Evo, si ovdje sebe zajeb. Čujete, znači čovjek je dao, Elmedinu je dao Amir impute kako da Amir inače ima sigurno veze, dosta zna, pošto je frajer, vidiš, osuđenik. Vidiš, frajer je osuđenik koji je svim silama trebao završiti u zatvoru. Ali nije završio. Pazi, presuda, Memo, lojavi glupane, presuda nakon što je donesena i trebala biti sprovedena, sinko moj. Tek tad je poništena, pa je pokrenuta procedura za nanogicu. Zašto? Pa zato što si u pravu, imam vezu. Imam vezu jaču nek što ćeš ti ikad imat. Eto to, nek ti još jedna bude bolna rana. I on sigurno je prvi put, ljudski stao na stranu Elmedina. Ponovo vam kažem, trebaš ti sjest pa se vratit skroz na početak, pa odgledat najmihnije, sekundu po sekundu, pa ćeš čut koliko Amir puta je bio na Elmedinovoj strani i šta je Amir Elmedinu zapravo govorio, šta da radi i šta treba da se dešava, šta ne treba da se dešava. Vrati sebi pa poslušaj, ako ti ne bude malo jednom, sjedi čitavu noć 10 puta vraćaj. Sve dok ti ne bude jasno šta sam ja tačno rekao. Okej. Ovakav si, onakav si, ružan si, debel si, kratak si, to su okej stvari. Ali huškanje su... Ti si lojav.
I to nisu okej stvari. Znači, ako si lojav, to znači da će te stalno srbit glava, moraš ovako drpat se stalno, pa moraš milovat se, pa popravljat kosu. Zato što se uši stvaraju. Kad se ne kupaš, lojavi glupane, stvaraju se uši. Uš. Znaš šta je uš? I onda te svrbi glava. Tako da to moraš raditi. Nije okej biti lojav. Okupaj se pod hitno. Su već krivična djela, pogotovo ugrožavanje sigurnosti. Ne znam da li ste upoznati, ali je sada... Deti meni reci, Memo, da li je krivično djelo iskorištavati djecu iz doma i na njima zarađivati milione maraka, propali te tu lojavi, ali dobro, to ćemo kasnije vidjeti. Njegova kuća pod video nadzorom, cijeli ima čovjeka isto koji ga čuva ispred kuće, tako da su to noviteti. Elmedina, ali zašto on to dobio i ko će to sutra sve da plati, to njegovo će on vidjeti na sudu. A sud će da... Jedva čekam da idemo na sud, brate moj, jedva čekam. On se sada vratio sam, vidjeli ste, iz šume, bio je tu, kako se zove, u šumi, bio je pod šatorom, s kim je bio i to ćete saznati u ovih par dana, ali ono što je jako bitno, i te ja puštam bradu, zašto puštam bradu? Zato što će ova brada, nekima će osjet brada kad se saznaju neke stvari. Sad će tebe osjetit brada kad se saznaju neke stvari. Glupane, propali, lojavi. Evo već je reci bradi da polako počne sjedit. Na primjer, taj bolesnik koji je prijetio Elmedinu je svašta nešto ispričao. Negdje ti je trebao ispričati. A i meni je svašta nešto ispričao negdje gdje je trebalo. A sad ćeš vidjeti šta mi je ispričao i gdje. Sad ćeš čuti. Ispričati. I to kad saznate, onda tek slijedi šok. Ja kakav tebi šok slijedi, brate moj, to je ludilo. Koga je platio da to radi Elmedinu? Ti lično, glupane lojavi, čovjek mi rekao. Koji su njegovi motivi? Uostalo... Njegovi motivi su što si ga ti iskoristio i platio ne bil probu monetizovat više Elmedina i sav taj projekat. Ali si propao odmah u startu zato što si unajmio nekog ko to radi i ko će kasnije ispričat nekom drugom da to radi. Ti ne znaš živjeti, čovječe Boži. Sve prate, jel? Hype BiH uvijek ispred i uvijek će vam dati istinu. Hype BiH je uvijek na zadnjem mjestu i uvijek će vam dati najgori hamelj što postoji. Jer su skupina propaliteta nesposobnih koji ne znaju snimit ništa spačno. To je Hype TV i to je vlasnik Hype TV-a, jebem ga u usta propala. Vama koji podržavate Elmedina, njegove žene, ne postoji jedna osoba, glupane, propali lojavi, koji podržava Elmedina i njegove žene. Ali samo jedna ne postoji. Evo sad i Suzana. Pa utora kad dođe Topa kad dođe sa nemoj srati da će Topa doći i jebem mi Topu usta. Eto, kogod to bio i Topa, jebem te kroz usta zato što ćeš doći. A Topa dolazi, ljudi moji, a jebem ga usta, propala Topava. Poklonima sa ludlom. Ludlom, daj tam na zadnje sjedište, okreni se, popravi se malo, brate moj, krenulo te bacat. Samo nas gledajte, jer ovo što je neko uradio Elmedinu... Neko? Pa ti si platio, glupane, ti si taj glupan koji je platio. Sad ćemo saznat, na kraju. Pokušao se napokon otkrilo. Sada svaljuju na porodicu, svaljuju na ovog, na onog. Ne svaljuje niko ni na kog, nego govorimo javno, čitko, jasno i glasno. Da si ti propali lojo, koristoljubivac, koji je sve ovo pokrenuo i koji se okorištava i debelo profitira od Elmedina. To si ti. Nema druge, treće, pete osobi. Ti si naš centar svijeta. Oko tebe se sad sve vrti. Kakav Elmedin? Pusti Elmedin na kraju. Skontali smo šta je Elmedin. Glup, naivan, prosječni seljo, izbrda iz Bosne i eto. Ali ti si nama interesantan. Ti si lojo propali koji je to pokrenuo. Nećemo mi Elmedina dirat, tebe ćemo dirat, lutko moja. Tebe! Pa me prijavime sad advokatu ovo. Katujmo, klipajmo ovo pa mu pošalj začas. Pa nek sjedi on jedan papirić ispred sebe nek napiše nešto. Da je sve, ali ja sve znam i vi ćete znati. Aj, znamo mi već mi znamo, lutko moja. Zove advokat.
Ej, sad advokat zove! Evo, pošto je bio cilj meme da se ja userem, pošto ga zove advokat, evo vidi, tresu mi se ruke, znači, ne mogu je obuzdat. Vidi kako se tresu. Elmedin se zagrio da ide, Fatimi nije drago, Jana pametno šuti, ko veli, suntaću ja tebe da ne ideš dok dođe vrijeme, ako budeš išao tamo, ali sve ovo dalje sad vidite u videu, i ono što je jako bitno, ja isto želim da vam se zahvalim svima vama koji ste dali podršku Elmedinu ovih proteklih dana. Znači, on se zahvaljuje 0 ljudi. 0 ljudi. Broj ljudi kojima se on zahvaljuje je 0. Pošto broj ljudi koji je dao podršku Elmedinu je 0. Tako da, eto, on i Elmedin žive u svojim lažima, živit će i večeras, Krmak će tu malo provocirat, pošto je propuo i ne mere ništa, i tako, eto, to. Nema ništa jadnije, nek posmatrati youtubera kojem možemo, pretpostaviti budućnost. To je čudo. Šta ti imam gledat klip kad znam unaprijed šta je u njemu bez da sam ga pogledao? Pa to svaka čast Memo, postigli ste što nije niko. Niko to do sad nije imao, da mu ljudi neće gledat zato što znaju šta će vidjeti. Oni koji su likovali na te, koji su ih huškali, koji su prijetili Elmedinu, sorry, ona je malo propjevo pa ćete sve saznat. Sad ćete konkretno sve saznat, samo dok odgledamo, u stvari kroz po sata ćete sve saznat. Što si uranio sa live? Čemate zato što večeras hoću da odmaram, neću da... Zudija Delić, 2 eura, Pamir, Memo ima advokata, šta? Pa eto imam ja, zvao sam, nek se sretnu advokati, nek popričaju šta imaju, pa nek nama javi kako će dalje ići. Vi dalje slobodno uzmajte Elmedina, bez nekih bezazvenih. Zarađujte na Elmedinu, ali bez bezazvenih. Zarađujte na Elmedinu nakon što sam probao vas pogasit, što sam probao izmanipulisat da vas ljudi zamrze, što sam probao sve jedan poganluk koji mi nije prošao. Nakon svega toga, uzimajte vi ljudi klipa, a ja imam advokata koji će to zabraniti. Ali vi uzimajte ljudi, i on će svakom dozvoliti da uzima klipa, ali mi ćemo to zabraniti, to se ne smije. Ali vi slobodno zarađujte, ali to se ne smije, nemoj slučajno kao uzog. Nemojte prijeti, molim vas, a ovo ovako... Evo ja ti prijetim, zovi policiju, odmah zovi policiju da dođe zapisnik ovdje, ja ću izaći na verandu, oni će stojati ispred stepenica da me pitaju, dobili smo prijavu, jesi li ti to Memi Haljevcu, rekao da mu ja kajem jesam, i da on zapiše i ode fino dol sjest i ne bude ništa. Da imate, pošto nemate svojih tema, to uvijek, Amre, slobodno... Pa slobodno ću, brate moj, zato što ja tako hoću i ti nemaš ništa. Da to više utovi u glavu, znaš, vidi ovo gubljenja. A ovo ovako da imate, pošto nemate svojih tema, to uvijek. Amre, slobodno uzmi video uvijek nešto da imaš temu, to ti ja dozvoljavam. Pa ne treba meni dozvola od propalog futavca da bi ja nešto učinio u životu. Evo ja sam do sad uzimao klipove, bez tvog pitanja, bez tvoje dozvole, pričao šta sam pričao i dalje ću to radit. Bez tvoje dozvole. Nemoj zavaravat ljude da si ti ovlašćena osoba nekom nešto dozvoliti. Ti si niko i ništa koji ne može nikom ništa. Ko drugo, drag si mi nekakav, sad ćeš jeb ga. Pa ja, šta ćeš jebi ga, eto, ispao sam, kad sam ti probao ugasiti kanal, pa sam probao izmanipulisati da si ti kriv za Elmedina, pa sam probao 100 drugih stvari, sad si mi drag odjednom. Tako da si kućno, šta ja moraš imati neku samo nemoj huškat. Ja huškam, kako je ovo sve dobro. Ti si ispao fair, korektan, sad si mi naš, ispao fair, korektan i to mi naš. Mislio sam, znaš, da si samo da keš, da ti je nešto... Escobar 2,25 eura, hoće li biti PUBG? Neće biti PUBG kad su live-ovi o Elmedinu. Kakav PUBG? Znači, slušaj ovo. To mi naš. Mislio sam, znaš, da si samo da keš, da ti je nešto, ali eto, imao si neku i dobrotu u sebi. Te dobrote što si ti to vidio, to neće biti kad se mi vidimo. To je za dobre ljude. To je za dobre ljude, ljude u nevolji, ljude u potrebi, ljude, ugrožene ljude. A za propale manipulatore, futavce i lojavce poput tebe, moramo se samo dobro oplihati. Tako da, Amire, živi od Elmedina dalje, ali nemoj huškat, ti nisi huško, saznali smo ko je huško, a sad... Nemoj huškat, pa ti nisi ni huško. Saznali smo mi ko je huško, čućemo to na kraju. Sve pogledajte u videu. I opet, evo ti dokaz. Evo, jesmo na početku gledali ovaj video.
I on je znači odradio 2 minute vloga meni kao da se obrati lažnom YouTuberu. On dozvoljava lažnom YouTuberu kojeg ne gleda niko i koji nema nikakve pažnje, on dopušta lažnom YouTuberu da koristi Elmedinove klipove kako bi živio dalje. Kako dobar čovjek, jebote, omogućuje mi da imam šta jest. Omogućuje mi da sam živ. Pa pogledajte samo tog lijepog gospodina. Kako? Kakva moralna vertikala, to je čudo.